बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारा एक सेगमेंट होता था क्विक फिक्स, ये वो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसका आप नाम रखें। इसमें हमने आप ही की जो कंट्रीब्यूशन है उसको मुंतखब किया है, और ये जनाब रुबीना अशरफ, शाज़िया परवीन साहिबा, हिफ्ज़ा अली, फ़रा जावेद और नायला महमूद के हैं। और हमारी टीम ने बड़े मेहनत से आपके कमेंट्स में से निकाला, मेरे पास टाइप होके ये आए। ज़ाहिर है बड़ा सिस्टमेटिक काम होता है। रुबीना कहती हैं कि शादी एक खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन उसे कायम रखने के लिए बर्दाश्त, एहतराम और समझदारी ज़रूरी है। सिर्फ़ एक फ़रीक को कसूरवार करार देना मसाइल को मज़ीद बढ़ा देता है। बेटा बिल्कुल सही बात है, और इस पर जितना गौर किया जाए, बल्कि कुछ केसेस में आप इसमें कुछ चीज़ें और बढ़ा सकते हैं, वरना बर्दाश्त भी बहुत अहम है, पेशेंस, एहतराम, रिस्पेक्ट, दोनों की म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी, एक दूसरे के प्यारों की रिस्पेक्ट भी, और समझदारी जैसे वो होता है ना, कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन, तो समझदारी भी ढूंढनी पड़ती है, लड़कियों में भी और लड़कों में भी। अच्छा, एक चीज़ जो हम हमेशा भूल जाते हैं वो अल्लाह की मोहब्बत और रहमत का फैक्टर है। रिश्ता किसने बनाया हम तो जानते भी नहीं थे, उसने आसमानों पे बनाया, नीचे किसी ने मिलाया, तो अब उसी से, जिसने रिश्ता बनाया है, उसी से इस मोहब्बत की जो उस्तवारी है, इसकी बरकरारी है, अपनी दुआओं में मांगते रहना चाहिए। शादिया कहती हैं कि मेरी एक दोस्त की शादी सिर्फ इस वजह से टूटने वाली थी कि दोनों ख़ानदान एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं थे। बाद में जब बातचीत शुरू हुई तो सारे मसले हल हो गए। बेटा ये आपने इतनी अहम बात की है, यानी बहुत से पढ़े लिखे लोग भी मैंने देखा है कि दे आर नॉट रेडी टू लिसन अदर, वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना नहीं चाह रहे होते, अपनी की उनकी क्लैरिटी नहीं होती। यानी अपने में अगर उनकी बीवी ने बात शुरू कर दी और वो इधर जाने की बजाय इधर चली गई, तो वो टुक टुक दीदम वाली बात होगी। वो दे आर अनएबल को उसको रोक कर चीज़ों को रिजॉल्व करने की तरफ आए, लेकिन तमाशा अपने आप को भी बना लेते हैं। दूसरा, लोगों को शौक़ है कि 2-4 लोग जमा करके वहाँ शिकायतें की जाएं, उसमें 10 चीज़ें आपके बारे में निकल आती हैं जो किसी को नहीं पता होता। जब दूसरे को आप तंग करते हो, उसकी दुम पे पाँव रखते हो या गर्दन पे अंगूठा रखते हो, तो ज़ाहिर है फिर वो आपके बारे में भी वो बातें बताता है कि जो आपने छुपाई होती हैं, तो उसमें भी बेइज्जती होती है। लेकिन एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, ये बहुत अच्छा है। और ख़ामोशी से पहले दूसरे को पूरा मौका दें, लेट हिम हर स्पीक, और पूरी पेशेंस के साथ उसकी बात को सुन लें। इसमें बड़ा फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। उसी में से आप जवाब ना सोचें, साथ साथ सोचते जाएं कि इसका मैसेज सोल्यूशन कैसे निकालना है। हिफ्ज़ा कहती हैं कि रिश्ता तय होने के बाद ससुराल वालों की गैर ज़रूरी तवक्कुआत बाज़ औक़ात लड़की के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देती हैं। मेरे बच्चे, ये भी बहुत कमाल आपने बात की है। वैसे लड़की वाले भी तो कौत का एक पूरा अंबार लगा लेते हैं कि लड़के वाले मिठाई भी लाएं, केक भी लाएं, फल भी लाएं, इतने पतासे भी लाएं, इतने वो जो होते हैं छुआरे वो भी लाएं, और इस तरह पैक करके दें। एक दूसरे को बताते नहीं हैं। तवक्कुआत का मसला ये होता है कि आप एक दूसरे को बता तो देना कि हम ये तवक्को कर रहे हैं। अब बहुत से घरों में मैंने ऐसा देखा कि अगर लड़की वाले दे कैन नॉट अफोर्ड, तो लड़के वालों ने वो पूरा सेगमेंट अपनी निगरानी में कर लिया, और चूँकि अपनी बरादरी में वो टॉर चाहते थे ना, तो उन्होंने वो टॉर ऑन बिहाफ ऑफ द गर्ल फैमिली अपनी बना ली, नो प्रॉब्लम। यानी ये तो अपने लिहाज से जिन चीज़ों को आप वक़्त देते हो, अगला बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता तो आप उसमें ऐड कर लें। ये कोई जंग नहीं है, एक रिश्ते की, कुर्बत की, दो ख़ानदानों की। पर बाद में लोग नक्को नक हो के कर्ज़े पकड़ के उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाए, तो क्या बेहतर नहीं है कि हम उसको अकोमोडेट कर लिया करें, एमिकेबली कर लिया करें। ओके, फ़रा जावेद, आज तो लड़कियों ने बहुत उम्दा बातें की हैं। सास की हर बात मानना ज़रूरी तो नहीं, हाँ एहतराम ज़रूर देना चाहिए। बड़ी मेहरबानी ना, एहतराम भी अब ना देते तो हम क्या कर लेते। सास को भी बहू को अपनी बेटी की तरह इज़्ज़त देनी चाहिए। ऐसी सास मरीख पे, प्लूटो पे, नेपच्यून पे पता नहीं हो कि ना हो,
یہاں تو ڈھونڈے سے دوربین لگا کے اور اوپی بٹھا کے بھی آپ کو نہیں ملتی. ہماری اپنی سگی مائیں اگر ساسیں بن جائیں، ویسے آپ ابھی چونکہ نہیں بنے تو میں اگر اس کو اور لفظوں میں کرنا، ہماری اپنی سگی بیویاں اگر ساسیں بن جائیں تو ذرا ویژولائز کیجئے کتنی سخت ہوں گی. نہیں ہونا چاہیے. دوسروں کی بچیوں کو جیسے شروع میں اس کے لیے تحفے، تحائف، گفٹ و گفٹی کرتے ہیں، ناز نخرے اٹھاتے ہیں، پارلر پہ اور آؤٹنگ پہ لے کے جاتے ہیں. اس جسچر کو بعد میں قائم رکھنے میں کتنا زور لگتا ہے. پھر ترجیح نہیں ہوتی. جب دونوں طرف سے نرمی ہو تو گھر جنت بن سکتا ہے. فرا بیٹا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آئی ڈو ایگری. نائلہ کہتی ہیں کہ طلاق سے پہلے اگر میاں بیوی کسی تجربہ کار کونسلر یا بزرگ سے مشورہ کر لیں تو بہت سے گھر بکھرنے سے بچ جائیں. اس ویڈیو میں آپ نے جو اس طرح کے موضوع پہ توجہ دلاتے ہیں آپ بہت اچھا کرتے ہیں. آپ محسن ہیں اس قوم کے. بیٹا بچہ بہت شکریہ. پچھلے دنوں ایک بچی کو ڈیورس ہوئی تو میں نے پھر بتایا، گھر تھا ایک ہی، پھر وہ پریشان ہوئے، پھر مجھ تک پہنچے تو میں نے لڑکے والوں سے کہا کہ اللہ کے بندو، آپ نے اس کو اسی شام نکال دیا، اب آپ پچھتا رہے ہو. وہ بھی پھرتے، اور اگر یہ برا لفظ آپ نے منہ سے نکال دیا تھا تو ساس و بچی کو پکڑ کے کمرے میں بھیج دیتی، اور جتنے دن اپنے ناراض رہنا تھا آپ اس کمرے میں نہ جاتے. 2 ہفتے 3 ہفتے مہینہ گزر گیا. 3 طہر کی شرط ہے کہ 3 طہارتیں اگر گزر جائیں، 3 مہینے ڈیز والے 3 ڈیز آئیں، اس میں شریعت یہ میک شور کرتی ہے کہ پریگننسی نہ ہو، کیونکہ پریگننسی ہو تو پھر طلاق نہیں ہوتی، پھر بچہ ڈیلیور ہونے کے بعد ہوگی. تو اگر ایک طہر کے بعد آپ کو خیال آ گیا، اس نے سوری کر لی، آپ نے معاف کر دیا، تو گھر کا معاملہ گھر کے اندر. لیکن لوگ اکثر یہ کرتے ہیں، دھکے دے کے، ٹھڈے مار کے، گالیاں دے کے، اس کے ماں باپ کو بلا کے، سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، عزیز و اقارب ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بے عزتی، ایک غلط کام کیا نا، ساتھ بے عزتی بھی کرتے ہیں. اور کچھ عرصے بعد کی میں آپ کو بات بتاؤں، یعنی آپ میں سے کوئی سوچتا نہیں ہے کہ ایک عورت کو آپ نے ڈیورس کر دیا، اب کچھ عرصے بعد مرد نے دوسری شادی کرنی ہے، تو کیا خیال ہے یہ شادی کتنے میں ہوگی؟ کم از کم منیمم 20 سے 30 لاکھ روپے لگے گا، اور وہ لڑکی آپ کے سینے پہ مونگ ڈلے گی، چونکہ آپ کو اسے راضی رکھنا پڑے گا کہ یہ کہیں یہ روٹھ گئی تو بہت بدنامی ہوگی کہ ان سے تو لڑکی نہیں ٹکتی. اس کے نخرے بھی سہنے پڑیں گے، اس پہ خرچہ بھی کرنا پڑے گا، گارنٹی بھی دینی پڑے گی، تو وہ زیادہ خرچے والا معاملہ اس کو بندہ پیار سے ہینڈل کر لیتا ہے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے کہ جنہوں عقل اور بعد میں آتی ہے، پھر کیا کیا جا سکتا ہے، پھر نقصان ہوتا ہے. نہیں جناب، اسی طرح کے اچھے کمنٹس کرتے رہا کریں، بہت اچھا لگتا ہے. آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے یہ ہمارے اس پورے یوں سمجھے اویئرنیس کمپین کو، اس اویئرنیس تھاٹ کو، اٹس اے نالج لانچ، اس میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ، خصوصاً روبینہ، حفظہ، شازیہ، نائلہ اور فرا، بیٹا آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے، السلام علیکم.